Shalom. Shalom. Praise be the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. This is today's inspiration from Isaiah 40 and verse 28. Inspirasi hari ini dari Yesaya 40 ayat 28. Haven't you known, haven't you heard? The everlasting God, Yahweh, the creator of the ends of the earth, doesn't faint. He isn't weary. His understanding is unsearchable. Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kamu dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Here, Di sini the Bible tells, Alkitab mengatakan, don't you know? tidakkah engkau tahu? The problem is many people, they don't know. Masalahnya banyak orang yang tidak tahu. Even they do research that Malah ada they don't, peneliti. on the subject what they don't know. Mereka melakukan penelitian pada subjek yang mereka nggak tahu. Here it tells, Di sini dikatakan, the everlasting God, Yahweh, is the creator of the entire earth. bahwa Allah yang kekal adalah pencipta dari seluruh bumi. But in the schools they teach evolution, Darwin's theory. Tapi di sekolah kita dari kecil diajarkan mengenai teori Darwin, teori evolusi. But here God tells, Tapi di sini Tuhan mengatakan it is He who creates. bahwa created. dialah yang menciptakan. And it tells specifically, Dan secara khusus dikatakan He di doesn't sini, faint or He's not weary. ia tidak lelah juga tidak lesu. He's a God. Karena ia Tuhan, He's strong. sangat kuat. Amen. Amin. But Tetapi there are only two persons who is not weary and faint. hanya ada dua orang yang tidak lelah dan tidak lesu. One is God, Yang satu Tuhan, and the next one, dan yang berikutnya the last verse tells, ayat Alkitab mengatakan, those who wait on God shall never faint or be weary. mereka yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan lelah, tidak akan lesu. So in the same chapter we see both of them. Jadi di ayat yang pasal yang sama kita melihat dua hal ini. Hallelujah. Haleluya. If you are the child of God Apabila kita anak-anak Tuhan and you wait on God, dan senantiasa menantikan Tuhan, you shall engkau akan fly like an eagle. terbang seperti Raja Wali, You walk, you will not faint. You run, you will not become weary. berjalan tidak lelah, berlari tidak lesu. Hallelujah. Haleluya. So you wait on God. Jadi nantikanlah Tuhan. Pray and wait on God. Berdoa dan nantikanlah Tuhan. And whatever God tells, be patient and wait on God. Dan apapun yang Tuhan katakan, sabarlah dan nantikan Tuhan. So when you wait on God, Jadi saat kita menantikan Tuhan, you receive the power and the strength. kita akan menerima kuasa dan kekuatan. Hallelujah. Haleluya. Moses Musa did not eat day and night for 40 days and was with God. selama 40 hari bersama Tuhan, tidak makan, tidak minum. 2 times. 2 kali. And he can climb that mountain. Dan ia masih bisa mendaki gunung yang tinggi. Even now, Bahkan sekarang, half the way we climb by camel. setengah jalan kita naik ke atas mengendarai unta. And the rest of the half, wow, already tired. Dan setengahnya lagi udah terlalu capek. And then when you come back, you have to walk lagi. Dan saat pulang dari Gunung Sinai turun, waduh harus jalan kaki, sangat capek. But Moses can go and be with God in Tapi those days. Musa zaman itu mungkin jalanannya masih sangat lebih buruk dari sekarang dan dia juga udah tua. About 80 years. Di atas 80 tahun masih dia bisa So naik ke remember, atas. Jadi ingatlah, don't tell you're old. jangan katakan I'm kau old. tua, saya tua. Remember, Ingatlah, you are the child of your engkau father. adalah anak dari Bapamu di Your surga. father doesn't faint and doesn't weary. Bapamu tidak lelah dan tidak lesu. And those who wait on God, these Dan children, anak-anaknya yang menantikan Tuhan, don't be weary. janganlah lesu.
Hallelujah. Haleluya. Shall we pray that God give you the Mari strength to? kita berdoa agar Tuhan juga memberimu kekuatan darinya. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we pray for every child who is waiting on you. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang menantikan Engkau. Lord, we pray that you strengthen them. Tuhan, beri mereka kekuatan Lord, and empower them dan perlengkapi mereka physically and spiritually, secara fisik dan secara spiritual. because they are your child. Karena mereka adalah anak. And we see the example in Moses and Caleb. Dan kita telah melihat contohnya di Musa dan Kaleb. So Lord, Jadi Tuhan, let them soar high like biarlah an eagle. mereka terbang tinggi seperti Raja Wali. In the name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless Tuhan Yesus you. memberkati.